जय जगन्नाथ। आरसी रंगणीपाटना तरफ समस्त दर्शक मानक स्वागत जनावि। बहुत दिन पर गोटे आमर गोटे वीडियो आसूची जहाँकि खेल नुहे आमर ये बहुत दिन है आमर देखिपे यहाँ है आमर पड़िया पछपट रहा आमर उद्ध स्कूल ग्राउंड रहा। तो यही सामने आमर गोटे षंढ गोटे 8-10 दिन है गोटे जगार पड़ी रही। षंढटीर गोड़ भांगी कि कौन है से चली पारुनी। बहुत दिन आम 2-3 दिन है बर्तमान लक्ष्य कले षंढ गोटे जगार पड़ी रही। तेणु आम हेल्पलाइन नंबर रे आम फोन करूँ। फोन करापर आमर ओडगाँ जो पशु डाक्तखाना आसछन्ति डॉक्टर आसी तो देखिए षंढटार कौन है कौन ना। तो बर्तमान मुझे आपण मानक नईकि जाऊँगी षंढ पाखक षंढर कौन है कौन ना देखा। भिडियोटी पूरा समाज सेवा जमीक पशु मान होती। तो दयाकोरी भिडियोटी को देखिए। भिडियोटी जदि भल लगे निश्चित भाव शेयर करेंगे। मेन रोड आम जो भितर को जाऊँ पड़िया भितर को साइड्रे षंढटी पड़ी। बर्तमान मुझे षंढ पाखक नहीं जाऊँगी। और तिलक एवं बाबू ठिया फोन कर आसिले। षंढटी पाखापाखि 8-10 दिन है आगुरी टी छोटे छोटे बुलूला। बर्तमान 8-10 दिन है आमर ये गोटे जगार ही पड़ी रही। ताकू किसी पेन क्लियर दिया जमी से पुणी ठिया हे। ये जो लांजटा खंडिया तार कौन यहाँ ठीक है गुड़े दब कनाडी। खुंटी 4टा पोती देकी पाल गोटे लगेदे शोई ये। हाँ कौन कर कैल्शियम फैल्शियम कौन देले कि स्ट्रांग हम दब ना। हां भाई बुढ़ा देहरे जेते पाउडर मारले से कोन तो कहि जो कि एड़ा बुढ़ाटा कि बुढ़ा दुहाव कोन ये बुढ़ा है नहीं। सडर बयस केते कहिलो पाउडर मारले सिना गोरा हबनी। अंगुटा भांगी दिला अंगुटा तयारी हबनी। तयारी हब जे किंतु से अंगुटा केमित फंक्शन हबो। फंक्शन से काम करियो गई आ सही कथा तो काम न करू आ चालू है गोटे जदी एजड पिला है अंगुठी भांगी से काम करियोनी जीवन सारा बसी के अंगुठी भांगला बेले काम न कले पैसा आसीयो ता घर ना एबे विकल्प अछि ना नहीं एटा कोया कथा को तामची एरा पेन किलर देले की गाड़ी दिख समझ तो लाट दे दो
जेसीबी जेसीबी अच्छी आमर जेसीबी अच्छी आमर हेटी किसी दरकार भी नहीं आमर ए पछपटे एपटे छाई तो अच्छी अच्छी आमर कोठ अच्छी आन सन्ध्या आसो उपरला उपरला अच्छी रही तो रहू एबे ना जेसीबी नथियो एबे ना रे एबे अच्छी आजा तो दिया से तो तोराणी तोराणी फोराणी दौरान ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଣ୍ଢଟିର ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ତାକୁ ଡକ୍ଟର ଡାକିକି ମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫିଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ରିକଭରି ହେବ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ତାକୁ ଟିକେ ଛାଇ ଜାଗାକୁ ଆଣିବୁ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଖରା ଆସୁଛି ତ ତାକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ବି ହେଇପାରେ ତେଣୁକରି ତାକୁ ଟିକେ ଛାଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଜେସିବି ଅଛି ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧରିକି ଆସିବୁ ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଛପଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଦେଖିଥିବେ ଖେଳ ହେଲା ବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ଏଇ ପଛପଟେ ଆମର କିଛି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଅଛି ଛାଇ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ଏଇଠିକି ଆଣିକି ରଖିବୁ ଏ ଛାଇରେ ସେଠି ଖରାରୁ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଖରା ଦାଉରୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଯେମିତି ତାକୁ ଏଇଠିକି ଆଣିକି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବୁ ଏଇଠିକି ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମର ଜେସିବି ଅଛି ଜେସିବି ବାଲା ସହିତ କଥା ହେଉ ଜେସିବି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ନହେଲେ ଷଣ୍ଢଟାକୁ ଟେକିବା ପାଇଁ 15-20 ଜଣ ଦରକାର ଜେସିବି ଅଛି ଜେସିବି ତାକୁ ଟେକିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଠି ଆମର ଅଜୁ ହେଲେ ଆସିଲାଣି ଅଜୁକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସେ କହିଲା ମୁଁ ଗାଈ ଗୁହାଳ ସଫା କରିକି ଆସିବି ସେ ଗୁହାଳ ସଫା କରିକି ଗାଈ ସେବା କରିସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଷଣ୍ଢ ସେବା କରି ଅଜୁ ତୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଗାଈ ଗୁହାଳ ଗାଈ ସେବା କରିବି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିଛି ଗାଈ ସେବା ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଣ୍ଢ ସେବା କରିବ ଆଉ ମାତାଙ୍କ ସେବା ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ତ ଶିବଙ୍କ ବାହାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସହିପାରିଲି ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢକୁ ଆଣିବୁ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ କ୍ଷୀର ଦିଆହେଲା ତାପରେ ଟିକେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଉପରେ गोड़ बांध गोड़ बांध ठिया करदे से पकटा माटी भाई भांगी गोटा गोटा छुआई दो
ଖେଳୁ ଦେଲେ ତାକୁ ବାନ୍ଧବନି କିଛି କଣ କହିବା କହିବା ତାକୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି ହେରା କାଇଁ ଦୌଡ଼ା ଅଛି ଏଇଟା ଛୋଟିଆଟା ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ଅଛି ଲମ୍ବା ଅଛି ହବ କି ଏଇଟା ଭଲ ହବ ଏଇଟା ନତ କେଇବ ଏଇଠି ଆଇଲାଣି ବା ଜେସିବି ବାଉଁଶ ଖସିକି ମଝିକି ପଳେଇବ ବାଉଁଶ ତ ପଳେଇବ ଖସିକି ରହିବନି এই বাসটা हाँ हाँ धर धर हाथ दे हाथ दे गल्लाटा एठी गाड़ी सिटु एठी हाथ दे तिला हाथ दउनु हाथ दे हां बना राती जो दे बुला 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 यार बुला कटे 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 आमे टेकी तमे टेकी ए एगुडा भागी जो केवडा दियानी भागी नष्ट गाइबो भागी जो कोन उठे रे इमिति इमिति सौ तमे बोला ए तमे बोलाटा छाडे काले आउडी यार सौने जल्दी धर हे ए रुओ उठी बाली ढीरा दियो से पड़ी जाउ जे पड़ी ढीरा दियो पड़ी आ बसरान आरगान आरगान आर हेइडा हो हपजे हपनी अटोमेटिक हपनी एको फुटी बाउथले पेलियो बोली हपनी ना ना कोच गलो एडा लेउटेबो मिते एपटा लपेजी मिते एपटु मारी की धइले एपटु लेउटेले पुरा भितरु जिवो यार लेउटे एपटी नै एइटी हां भाई भाई पेटरे तो पड़ी जिवो से संभाले तोरे गला लगो कुआरू कुआरे जो पड़ी ए पेटरे धरि गोटे केते बाडबो ता संभाले तारो हम काई संभालियो नि पेटरे संभालियो पेट काई संभालियो ना ना ए ये पुड़ीबनी कोरा पुड़ियो ना ना हजु मडे के ना बड़ टेकला से पड़ेला अरे मोबाइल करी हला नि छाडी दे एई साके साई छाडीला के एई हम धर ए गोड़
हाँ माटी आसिले भल देहर लगनी षंढ रही माटी केत पाइब कि हाँ सिंघ टेकी धर हाँ हाँ रेडी आसु 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 ए बाउस लग आग बड़े बाउस लग ठेली जाऊँगी बाउस लग ठेली आस बाउस लग जा आग बड़े बाउस ठेली पलि आऊँ ठेली पलि आऊँ हाँ आउड़ी दियो आसु आसु हाँ टेक टेक है हाँ रेडी 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 गोड़ देख के टेक रखी बा गोटा दुईटा गोड़ टेक रखी तल पड़े तिलक तल पड़े से बंधा सिंह को बंधा सी रही जो बांधिलनि से छटपट है भिडियो कर हाँ ठीक नाई नाई ताको जो बांधिले से हलचल है ना होता आउ कि हेनी पलैब आउ कि हेनी पलैब हाँ थाउ थाउ किसी हेनी थाउ किसी हेनी रे रिंकू से जीव सजर जीव किसी हेनी थाउ ना ना आउटे करनी से जीव जीव षंढटी जाऊ बहुत हैरान होता ये पड़ी पड़ी माने बहुत दिन है पड़ी हैरान होता आम आरसी पिला आसी ताको जहाँ साहाଯ୍य कले सकाळु मु आसी फोन कली डाक्तरखाना को हेल्पलाइन नंबर को फोन कली डॉक्टर आसा पर आमर सब पिला आसथिले आ साहाଯ୍य कले षंढटी को लेकिन आम पछपटे गछ छाई रखिबु जमती खरा दिन से तार भल टिके रहिबो से आमर षंढ सेपटे जेसीबी द्वारा आसिलानी ताको आम यही छाई रखिबे एठी दिन सारा छाई होउची ए साइडटा टिके खरा पड़ुची कि से पट साइडटा दिन सारा छाई ऊपर गछपत्र पूरा अच्छी ये जगह सफा करके रखा झाड़ू आनलु हाँ झाड़ू आने काच बाच अच्छी जेसीबी आसला साइज करदेवनी कि एटा बाटरू काड़े तुरंटा ना कुकुर हगिनी ए भितर तो गाड़ी बुला गाड़ी बुला
ଆଗକୁ ଯା ଷଣ୍ଢ ଆସିଲା ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେଲୁ ଏଇଠି ଷଣ୍ଢଟାକୁ ରଖାଯିବ ଆଉ ସେଇଠି ଦିନ ରାତି ରହିବ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତୋରାଣୀ ଆଉ ଘାସ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ହଁ ସେଟା ତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ରହିଛ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଟିକେ ସିଧା କର ହଁ ତଳେ ରଖ ତଳେ ବାଉଳିଆନି ପୁଅ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଟିକେ ସାଇଜ ହେଇକି ରୁହ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପଛ କଲୁ ନାଗ सिंगड़ा खोली दे सिंगड़ा हाँ खोले से आसो खोले तू खोले तार से आइब हाँ हाँ टिके हेडी बकेटा टिके हले ताको बाहर कर टिके हले हाँ 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 आइला हाँ र सेठ ता पाद तले को ब्लड देखा लगी रे पड़ो तार से पड़ो हाँ तार शो आग शोले दौड़ी काढ़िया हाँ पहला जीवरी कुआ पड़े बा से शोबार से जा मटी उपरे का शोब से नहीं सोई पड़ला से उठ परिबनी ताको तू आनी दौथु है हाँ आनी देदेबू सी तांकर एठी अछंती से मान देबे फोपाड़ीबेनी हो जहा हो षंढटी ताको एठी आनी रखीदेलु जहाँ सुविधा रे छाई रे रहिबो सेपटे खरा रे माने दिन राति 8-10 दिन है पड़ी जहाँ आम पिला माने आरसीए पिला माने जहाँ आसिले षंढटी को आणिकी डॉक्टर को डाकिकी आणलु डॉक्टर आसला पर सब पिला आसते आ जेसी माध्यम ये आणिकी रखीदेलु हाँ रेडी खा आमर सत्यप्रकाश भाई समाजसेवी आम पाखे अच्छा तो आज आम षंढटी को उद्धार करके आणिकी आम जगार सेफली रखीदेलु आज जो षंढटा को आणिकी रखाला
ତା ବିଷୟରେ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଖୁସିରେ ଖାଉଛି ଦେଖେଇଦିଅ। ଯାହା ହଉ ଖୁସିରେ ଟିକେ ଖାଉଛି ଏପଟେ, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ସତ୍ୟ ଭାଇ କହିବା ସେ ଟିକେ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ ନା? ଆର୍ସି ରଙ୍ଗଣୀପାଟଣା ମିଶିକି ସବୁ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ଆମେ ଷଣ୍ଢଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ପ୍ରଥମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା, ଡକ୍ଟରକୁ ଡାକିଲୁ, ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଜୀବଟା କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବାଟା ଏଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ଲାଘବ କରାହେଲା, ଆମ ଆର୍ସି ରଙ୍ଗଣୀପାଟଣା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକି ଗୋଟେ ଜୀବର କଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଲାଘବ କଲୁ। ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଲା, ଡାକ୍ତର ଡାକିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲୁ। ତାପରେ ଚୋକଡ଼ ଫୋକଡ଼ ସେ ତୋରାଣି ଫୋରାଣି କ'ଣ ଅଣା ହେଲା, ଭୋକ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ପିଆ ହେଲା ତାକୁ। ଆଉ ତାକୁ ଜେସିବି ଡାକିକି ପୁଣି ସେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା, ତାକୁ ଡାକିକି ପୁଣି ଅଣା ହେଲା ଏଇଠିକି। ଏବେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଉଛି। ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଯେଉଁ ପଶୁ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖେଇଲେ, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଆମ ଆର୍ସି ରଙ୍ଗଣୀପାଟଣାର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏମିତି ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ବାସ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, ଷଣ୍ଢଟି କେମିତି ଆମେ ଆଣିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିଲୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିଲୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରିବେ, ଯେମିତିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ, ପିଲାମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ, ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଠାରେ ରହୁଛି ମୁଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।